आज आम यह भिडियो चतुर्थ श्रेणी भाषा महक 2 बहिर प्रथम अध्याय टिकी चढ़ई पद्यटी को पढ़ा बुझा एवं यार अभ्यास कार्य को आलोचना करवा। यही टिकी चढ़ई कविताटी एक कुनी पक्षीर बढ़िबा एवं दुनिया को चिन्हिबार अनुभूति को अति सुंदर भावे वर्णना करा जायछि। गछ डालटीरे घरटी मोर अति छोट अटे अंडा आकार माँ सह मुही अति खुशी रे खंडी उड़ा देई उड़ई धीरे। अर्थात चढ़ईटी कहूछि जे गछ डाल थिबा तार बसाटी खूब छोट अटे एवं देखिबाकू अंडा परी से सही बसा भितरे निज माँ सहित बहुत खुशी रे रहे एवं छोट छोट डेणा होलेई धीरे धीरे उड़ीबाकू चेष्टा करे। माँ चली जाए आहार पाई बसाटी भितरे बुलई मुही बाहर दुनिया देखी तो नाही बसाटी संसार मोहरी पाई। अर्थात जेतेबेले माँ खाद्य खोजिबाकू बाहर को जाए चढ़ई छुआटी एकाकी बसा भितरे खेले से बाहर दुनिया विषय किछि भी जानी न थाए तेणु सही कुनी बसाटी ही तापाई सारा दुनिया बोली से भावी थाए। बड़ होई जेबे बाहर देखे सबुजिमा भरा मो चारि पाखे भाबिली बसाटी निहाती छोट बाहर दुनिया केड़े विराट। अर्थात चढ़ईटी जेतेबेले टिके बड़ हुए एवं बसारू बाहर को चाहे से चारिआडे केवल श्यामल शोभा बा सबुज रंगर गछलता देखिबाकू पाए सेतेबेले से अनुभव करे जे तार बसाटी प्रकृत रे बहुत छोट एवं बाहर दुनियाटी बहुत बड़। पुणी दिने मुही बसारू आसी गछरे बसी मु होइली खुशी भाबिली दुनिया केड़े सुंदर फूल फले हसे सारा संसार। अर्थात दिने से निज बसारू बाहर को आसी गछ उपरे बसिला प्रकृतिर सुंदर फूल और मिठा फल देखी से बहुत आनंदित हैला। से भाविला जे ए पृथ्वीटी केते जे मनोरम नील आकाशर विराट देह देखिबो मनरे आसिला भय विशाल विश्वर विस्मय कथा भावी बसिले मो घुरई मथा। अर्थात जेतेबेले से ऊपर को चाही अनंत नील आकाश को देखिला ता मनरे टिके डर आसिला एही विशाल ब्रह्मांड केड़े बड़ एवं एथिरे केते रहस्य रहिछि ताहा भावी से आश्चर्य होइगला। सकाळ सूरुज कौन खरा मनरे भरिला भाव नियांरा टिकी चढ़ई मु टिकी मो डेणा उड़े मु आकाशे नमानी मना। अर्थात सकाळर सूर्य किरण ता मनरे एक नुआ उत्साह और साहस भरिदेला। शेषरे से निजर छोट डेणा को मेलाई कौनसी बाधा विघ्न को डरी न जाई मुक्त आकाशरे उड़ीबाकू लागिला। एही कविताटी आमको शिखाए जे जीवनर परिसर बहुत बड़ जेतेबेले आमे निजर सीमित परिवेशरू बाहर को आसू आमे दुनियार प्रकृत सौंदर्य और विशालता को बुझी पारू। एबे आमे एहार अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। आस कथा हेबा। एक नंबरटी कहिछि सबु जीवजंतु घरे रहिबार आवश्यकता अछि कि नाही कारण सह उत्तर कुह। उत्तर हाँ सबु जीवजंतुंकर घरे रहिबार निहाती आवश्यकता अछि कारण घर बा बसा सेमानंकु खरा वर्षा शीत एवं शत्रु कबलरू रक्षा करे। कवितारे चढ़ई छुआटी जेपरी निज बसा भितरे सुरक्षित अनुभव करुअछि सेहिपरि समस्त जीवजंतु निज संतान मानंकु बढ़ाइबा एवं विश्राम नेवा पई एक सुरक्षित स्थान आवश्यक करंती। तापरे 2 नंबरटी कहिछि पशु पक्षी माने केउठी रुहंती। उत्तर भिन्न भिन्न पशुपक्षी भिन्न भिन्न स्थान रे रुहंती। पक्षी माने गछ डाल रे बसा बांधी रुहंती सेहिपरि वन्य पशु माने जंगल रे बा गुंफा रे रुहंती। गृहपालित पशु माने गुहाल किंबा मनीष तैयारी आश्रय स्थली रे रुहंती। केतेक जीव पानी रे किंबा माटी तळे गात करी मध्य रुहंती। तापर 3 नंबरटी कहिछि तुम परिवारर सदस्य माने काहेकि घरु बाहर को जांती। उत्तर कवितारे जेपरि चढ़ईर माँ आहार बा खाद्य पाई बाहर को जाए सेहिपरि आम परिवारर सदस्य माने मध्य विभिन्न कारणरू बाहर को जाती जथा रोजगार बा चाकरी करिबाकू परिवार पाई खाद्य और अन्यान्य जिनिस किनिबाकू एवं आम परि पिला माने पाठ पढ़िया पाई विद्यालय को जाती। तापरे 4 नंबरटी कहिछि तुम घर को किए आसिले बा तुमे काहा घर को बुलिबाकू गले किपरि अनुभव कर। उत्तर आम घर को कौनसी अतिथि किंबा संपर्क आसिले आमको बहुत खुशी लगे सेहिपरि आमे अन्य काहा घर को किंबा बाहर को बुलिबाकू गले नुआ नुआ जिनिस देखिबाकू पाऊ
କବିତାରେ ଚଢ଼େଇଟି ବସାରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଯେପରି ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ମିଳେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉ ଓ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁ? ଉତ୍ତର, ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଭାବୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଉ, ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଘର ଓ ପରିବାର ହିଁ ସବୁକିଛି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉ, ନୂଆ କଥା ଶିଖୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏ ସଂସାରଟି କେତେ ବିରାଟ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ସାହସ ବଢ଼ାଇ ଏହି ବିଶାଳ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ତାପରେ କହିଛି, ଭାଷାର କଥା ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। 1 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ସଜାଡ଼ି କରି ଲେଖିଲେ ହେବ, ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ଦିନେ ମୁହିଁ ବସାରୁ ଆସି, ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର, ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, କବିତାରେ ଅଣ୍ଡା ପରି ଆକାର ପଦ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ମେଳ ଖାଉଛି କୁହ ଓ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେବ ପକ୍ଷୀର ବସା। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଗଛ ଡାଳଟିରେ ଘରଟି ମୋର, ଅତି ଛୋଟ ଅଟେ ଅଣ୍ଡା ଆକାର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଖୋଜି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ବୃକ୍ଷ ଗଛ, ମାତା ମା, ଧରା ପୃଥିବୀ, ବିହଗ ପକ୍ଷୀ, ନୀଡ଼ ବସା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି, କବିତା ଅନୁସାରେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଉତ୍ତର ହେବ ଆକାଶ। ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି, କାହାର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ତର ହେବ ଆକାଶ। ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ବସାଟି କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଛୋଟ। ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି, କବିତାଟିରେ ସକାଳ ସୂରୁଜ କିରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ କଅଁଳ ଖରା। ତାପରେ କହିଛି, ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ତାର ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ଆକାରର ବସାଟି ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇ ବସାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା, ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ବିଶାଳ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ତାର ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଭୟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ବିରାଟ। ଶେଷରେ ସେ ସାହସର ସହ ନିଜ କୁନି ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ବିଶାଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ସେ ବସା ବାହାରକୁ ଆସି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଜିମା ଏବଂ ହସୁଥିବା ଫୁଲ ଓ ଫଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ସକାଳର କଅଁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତା ମନରେ ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସାହ ଓ ଖୁସି ଭରିଦେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ମନରୁ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ଏବଂ ଦେଶର ସେବା କରିବି। ଯେପରି ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ତାର ଛୋଟ ଡେଣାରେ ବିଶାଳ ଆକାଶକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବି। ମୁଁ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗଛ ଲଗାଇବି ଏବଂ ସମାଜର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଠରୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବଗ, ଶୁଆ, ପାରା, ଚଟିଆ, କୋଇଲି। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତାପରେ ଏଠାରେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ବସାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।